Hello guys, good morning. So this morning nga pala ay pupunta kami dun sa mountain, dun banda sa Toril, Davao City. Medyo malayo-layo pa siya sa bundok, and then it's my first time to go there, and then kasama pa talaga yung family ni Andre syempre. And then bali sasakay lang kami ng bao-bao ngayon kasi di naman kami kasi sa isang sasakyan. And then medyo malayo din yung biyahe namin, kaya ayan, much better na sasakay muna kami ng bao-bao papunta sa Bards, then magta-taxi kami papunta dun sa Coastal Road, then doon na lang kami sasakay sa truck para di gaano mabigat yung cargo. So ayan, sobrang excited ko na. Kaninang mangustin, ayan. Why? Sobrang tamis, guys. So, let's eat. Ito. Sobrang sarap niya, guys. Sobrang tamis niya. Binili lang namin to sa daan. So this time papunta na po kami sa front office. Ano namin tong DR dito, alam nyo ba guys, first time ko talaga makakita nito, kaya namanga talaga ako, ganito pala yung itsura nila. Then alam nyo ba, sobrang dami nila. Saya. So ayan, finally dumating na talaga kami. Di naman gaano malayo. Kaya dali lang kaming dumating. Mama, очень красиво. Sobrang lamig dito. Holod na da. Sarka. Жарко? Preso. First time ko dito ngayon. Ayan. Senya, иди сюда. Иди сюда. Сеня, лови шишо. Шишо полетел. Ваня, иди сюда. Нет. Нет. Ой. To mama have the same dress but different. I mean yung wala siyang pang shoulder, basta ganun. Para silang twins.
So ayan, bali pupunta na kami sa room namin and then dito lang kami sasakay. Iди сюда. Да что ты? Смотри. Ой, ты только на краешек не садись. Это упадешь. Тебе нравится? Да. Очень. Oh, Chino. Nagustuhan niya daw yung sinakyan namin ngayon. Ну все, поедем. Поесть. Сядь. Матвей. Включи-ка нам, да? Мотя. Мотя. Тебе нравится? Да. Вот надо было такую же машинку покупать. А то вся маленькая. Да, маленький, это большой, да. Эта машинка стоит еще подороже. Ой, Очень простой. мам, не жарко. Ветер холодный. Если там дождь, раз, А в Сочи у тебя Очень нравится, да? Да. Маленький. Маленький, да. Tuwang-tuwa yung mga bata sa sinakyan namin. Бабушка, я сейчас хотел с этой машиной там. ну что ты, не надо. Вот папа едет с нами. Это весело. Папа едет вот с мамой. Сейчас он тебе. Saan na to papunta? Saan na? May luma sila na bridge dito. Yan. Очень старый. Wow, ang gaganda ng mga room nila dito. Ayan. So, parang dito na yung room namin. Vanya, Vanya, пойдем. Yan. Ito daw yung room namin, 1, tsaka yung 2. Dalawa yung... Da? Nada. Saan niya nada? Сейчас дядя несет. Подожди. And then may mga table din sila dito kung gusto mo nang mag-relax. Dito ka lang. Yan. Ayan, sobrang ganda ng design ng bahay nila. Room. Love, where you want room? 1 or 2? One? I'm already going Da. inside. So, ito yung aming room. Ayan, wow. Вау. Ma'am, тебе нравится? Нравится. Also beautiful room. Мама, Beautiful. И телевизор. да. И телевизор. Even have TV. So beautiful. Ayan, tingnan niyo. Para talaga silang kambal. Malito ka na lang talaga saan si Mama Olga at saka si Auntie Ira. So let's Then ito pala yung sa labas niya. Huh, I feel cold. Сеня, красиво, да? Ой, еще выход сюда. Еще и отсюда. Ayan. Bali, may dalawa, I mean, 4 palang bed dito. Ayan. Тому, Сеня. Сеня, сюда. Скорее. Пойдем к маме. Привет! Hello! Вы здесь будете? Yung mga bata sa labas. Uy. Then, ito din yung likod ng room nila Ate Lisa. Листики падают. Ayan. Полетим. So, То же ayan. самое все. Dalhin lang namin yung mga binili namin. Yan yung doorya namin. Bali, 4 yan sila. And then, sobrang lalaki. Yan yung isa nun, Ate Lisa. So, ayan. Buksan lang namin yung doorya namin na binili kanina. How much per kilo? 1200. Ah, wow. So cheap. And then, what variety it is? Cop yellow. Copielo. Wow, kayelo love.
Go. Kadako. So big. Да, какая. Oy. So let's try this. So we will try this durian. Вкусно. Масара промикаю. Да, вкусно. Yeah, very good, very fresh. Hindi siya bitter. Ma-slad ka da. Slad ka. So sweet. And then, sakto lang din yung pagkahinog niya. Di yung overripe na. Sakto lang talaga. And sobrang sarap niya, guys. Promise. You like it? Very good durian. Matamis. Мантамис кая. Instead saying matamis kayo, you can say sobrang tamis. Собран тамис. Filipino eagle. Where? What are you flying? Sobrang tamis niya talaga. Eagle. This is famous Filipino eagle. Sobrang creamy niya. Parang siyang condensed. It's like a condensed. Dami kayo. Let's continue eating our mangosteen, guys. Kasi sobrang sikip dun sa sasakyan and then it's so hard to make a video inside. So, ayan. Kain po tayo. Some part is bitter. Bitter or sour? Sour? Sour. Sour, not bitter. Bitter is like in Bisaya, pait. Sweet but a little bit sour. So ayan sila mama, nagkape muna dito. What is this? Tsaa? Ati. Tea chai. Then ito yung ginawa natin Lisa last night. Dinala na lang nila dito. The coffee. Kus na.